The variety of culture and tradition in Indonesia, very famous all over the world, especially on islands that are often visited by foreign tourists, that is, the island of the gods. This island has a very strong history and religion, which makes it always a tourist attraction that is second to none. Besides enjoying the beautiful nature, tourists usually also watch various magical and captivating performances. One of the most well-known dances and is always performed to welcome special guests when visiting Bali is the Barong Dance. This dance is always invites energy and admiration to the audience. But do you know how it came from? What are the varieties? And of course, what is the meaning behind it? We must know, because this is the heritage. Barong dance is an art form that is often associated with spirituality. This art is a part of the repertoire of pre-Hindu culture in Bali, which is religious in nature and is staged as a means of religious ceremonies. The Barong dance usually depicts the classic battle between good and evil, and has become one of the most famous and favorite dances in the island of Bali. In Balinese mythology, the Barong is one of the figures in the form of a lion. This figure is considered the king of spirits, who represents virtue, or known as a guardian angel. Meanwhile, there is something called Rangda. That is a resistance figure from Barong. Rangda is a demon queen who leads an army of evil witches. Barong performances can usually be easily found in several places in Bali, but the most popular we will see in this episode. Barong itu adalah bahruang. Bahruang itu yang artinya dalam bahasa Sanskerta itu adalah binatang. Nah, sehingga barong yang ada di Bali khususnya itu pasti dalam bentuk wujud binatang yang sangat menyeramkan. Ada barong yang diwujudkan dalam bentuk singa, babi, macan, binatang lain seperti kera. Barong yang ada di Bali itu adalah merupakan kelanjutan dari barong yang ada di Jawa, terutama sekali adalah Jawa Timur. Nah, cuma dikembangkan atau disesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Sehingga kalau kita lihat secara kasat mata itu tidak sama. Karena Riau Ponorogo itu ditarikan oleh satu orang. Tetapi kalau barong yang ada di Bali itu ditarikan oleh dua orang penari. Nah, tari barong ini seperti saya katakan tadi itu tidak setiap saat, tidak setiap jam atau detik itu dapat kita jumpai, enggak. Itu nantinya ada waktu tertentu. Ya, ada waktu-waktu tertentu. Misalnya ada piodalan, upacara keagamaan, apakah itu di pura, itu baru nantinya akan dipentaskan tari barong. Karena
tari barong itu bersifat magis, religius, ataupun bersifat spiritual. Nah, tarian barong ini ya, akan dipentaskan nanti di desa adat Sangkan Buane. Sangkan Buane itu terletak di salah satu kabupaten Klungkung. Klungkung is a regency in Bali, bordering with Karangasem Regency in the east, Bangli Regency in the north, and Gianyar Regency in the west. This regency has its capital city in Semarapura. This region is the smallest regency on the island of the gods, with an area of only 315,000 square meters. However, Klungkung became the center of government of the kings of Bali during the kingdom time. Here there was also a heroic event known as the Klungkung Puputan War. Currently, Klungkung is known as a quiet area, environmentally friendly, traffic-free, has residents who live peacefully and are friendly to anyone who visits there. Nah, mengenai budaya adat seremonial yang sampai saat ini ada di desa adat Sangkan Buane itu adalah tari pertunjukan pencalon arangan. Nah, itu yang kami lestarikan di desa adat sampai saat ini, di mana calon arang merupakan nama dari tokoh perempuan yang berasal dari daerah Tirah, itu yang ada di daerah Kediri, Jawa Timur. Nah, agar budaya kami itu bisa lestari, nah salah satunya di desa kami itu didirikan sebuah paguyuban yang namanya Taman Kirang. Itu yang didirikan pada tahun 1999. Dah kebetulan kami dalam paguyuban itu dipercayakan oleh anggota paguyuban itu menjadi penasehat. In Balinese culture, there is a tradition of staging the Penyalo Narang Ballet, which tells the story of the struggle between adherents of the power of virtue and the power of evil. This performance takes place in a village from evening to early morning. There are several areas that are commonly used as the location of the performance setting. It is called the Great Placement in the center of the village, Jaba area on the side of the Pura Dalam, as well as village graveyards. This dance drama performance is mythical and cannot be performed in any place or time. So it's not surprising that the performances of the Penyalo Narang Ballet are hard to be found. In some villages in Klungkung Regency, they regularly perform this ritual every year. The Calon Arang dance drama became famous all over Bali and has always been an attraction for tourists to come. Here, we will find young people who are brave and self-aware so that this dance can be preserved. Om Swastiastu. Nama saya Iwayan Bawe, sebagai pendiri sekaligus sebagai pimpinan dari
ke Paguyuban Seni Taman Girang yang ada di Banjarpegending, Desa Adat Sangkan Buana, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Paguyuban ini didirikan pada tahun 1999 oleh bapak saya sendiri sekaligus sebagai pemuka dan pendeta. Kalau di Bali disebut sebagai pemangku. Beliau bergagasan untuk mendirikan Sanggar Seni Taman Girang untuk mempersatukan bakat, minat, dan potensi yang ada di desa kami, khususnya di Banjarpegending, sehingga mereka bisa bersatu untuk membangun seni budaya yang ada di daerah kami. Saya sebagai generasi kedua dari pendirian sanggar ini, karena kurang lebih sekitar 4 tahun lalu ayah saya meninggal dunia. Kemudian saya meneruskan cita-cita beliau untuk membangun seni dan budaya. Apa itu Taman Girang? Taman berarti tempat bermain. Girang berarti bahagia. Disinilah kita bermain dalam bidang budaya, dalam bidang sastra, baik itu seni pertunjukan, seni pedalangan, dan lain sebagainya. Balinese recognize the term of Rua Bineda, which means the virtue and evil in the world cannot be separated. That's why the Hindu ancestors made a way to reduce evil combined with art, so that the sacred dance of Calon Arang was created. This concept is an inheritance given by the gods to reduce evil in the world. Elemen-elemen tari Calon Arang. Pertama, ada yang namanya pemeran. Tokoh itu harus kami sesuaikan. Kita selektif memilih mereka karena ini tokoh dari sejarah. Kami tidak sembarangan memberikan mereka penokohan hal seperti itu. Yang kedua, ada kostum. Nah, setiap kostum tari ada filosofi dan maknanya. Dalam tari penyalon arangan, biasanya protagonis lebih memakai kepada busana yang berwarna-warni, corak warna yang meriah. Antagonis itu biasanya tokoh-tokoh memakai warna-warna yang agak sakral, misalnya hitam putih. Yang ketiga itu ada properti, seperti dalam tari penyalon arangan ada namanya rangde, itu sebagai pergantian wajah dari wajah asli yang bersifat datar atau sebelum emosi menjadi emosi, jadilah karakter yang dilambangkan dengan top tapeng rangde. Kemudian ada protagonis, di sini barong. Nah, di sini ditarikan oleh 2 orang. Dalam barong ini ada 3 jenis makhluk bisa dibilang menjadi satu. Badan dari barong ini seperti singa. Nah, ekornya seperti lembu, kemudian memakai kaki manusia. Jadi barong ini merepresentasikan kekuatan positif dalam drama tari Calon Arang. Kemudian pada saat barong dan rangde ini bertemu, terjadilah pergesekan antara kekuatan positif dan negatif. Ada namanya daratan. Di sini ada beberapa pria yang berusaha untuk menusuk dirinya dengan keris. Nah, ini sebagai simbol dari pertarungan dalam diri kita pada saat menyelesaikan suatu masalah. Dalam tari penyalon arangan ini kita harus bisa memaknai apa yang sebenarnya terjadi, bahwa kebenaran tidak akan selalu menang, kejahatan tidak selalu kalah, akan selalu terjadi pergumulan antara kekuatan-kekuatan. In its development, stories about the figure of Calon Arang were adapted into various creative dance performances, which cannot be separated from the structure of Balinese society that aware of traditional arts. Secara umum, makna dari penyalon arangan ini merupakan pergulatan kekuatan antara positif dan negatif. Nah, disinilah terjadi pertarungan antara positif dan negatif itu sendiri, sehingga menimbulkan kekuatan-kekuatan alam yang bisa menyatu dengan manusia itu sendiri. Sebagai penari dan sebagai manusia biasa,
kita akan tahu seberapa besar kekuatan alam itu dari pertarungan antara kekuatan positif dan negatif alam tadi. Disinilah kita belajar bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu bisa dirasakan. Kemudian kapan pertunjukan calon arang ini dilakukan? Biasanya di kampung kami di Desa Adat Sangkan Buane, setiap 6 bulan sekali diadakan pertunjukan calon arang. Tujuannya adalah untuk meruat desa kami. Yang kedua, membangun seni. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat kepercayaan tentang apa yang kami yakini. Bangga dengan diri kalian sendiri. Semangat kalian bukan semangat ngayah, tapi semangat lomba. Setuju? Several ballet dances are staged and find new forms and has a different symbol for each movement. There are various traditional patterns in this dance performance and related to the spatial character of the village, the readiness of the artisim, time and the story that will be staged. The performance of the Penyalon Narangan dance becomes famous all over Bali because in every performance there is always a climax segment that very rare. It's the scene of the death of the actor, whose corpse is then ceremoniously and treated like a real dead person. Apart from that, in the ritual of Penyalon Narang, there are many equipments that are full of meaning, such as containers, biu tree or banana, saba, and gedang or papaya, which are not just simply decorations. This performance will not be able to be carried out if these facilities are not fulfilled. In the Penyalon Narang performance, often found a towering container with dozens of steps. This container is generally used as a place for Rangda, who have passed the Nedunin ritual at the beginning of the show. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikada Yoga Aditya. Asal saya dari Banjar Sangkan Buane. Umur saya 23 tahun, saya sebagai anggota dari Paguyuban Seni Taman Girang. Untuk kenapa saya tertarik untuk bergabung ke Paguyuban ini sendiri, karena saya rasa tidak ada salahnya saya sebagai generasi muda untuk ikut serta dalam melestarikan kegiatan budaya, apalagi tradisi seni budaya Bali itu sendiri. Lebih lagi, saya sebagai orang Bali harusnya bisa untuk ikut serta menjaga dan melestarikan seni budaya tradisi Bali itu sendiri. The performance of the Girang Garden Association is entitled Ganapati, which shows the Rangda and Barong dances from the story of Calon Arang. This dance tells a famous story in Java and Bali. A widow who worshipped Durga goddess who lived during the reign of King Erlangga in Kediri. Calon Arang is a powerful magician who has a beautiful child, but no one dares to marry her. Goddess Durga that always causes illness in a kingdom called Medang Kemulan
Many royal people are getting sick even to the point of death. Then the goddess's son is sent to the god of Gana, who is also known as Ganesha, to treat goddess Durga. But eventually, Ganesha cannot take care of goddess Durga. Then a fight broke out between mother and child. Due to the Cold War, Sanghyang Trisamaya came down in the form of a barong accompanied by Dapapati to jointly taking care of goddess Durga. Goddess Durga then was willing to return to Siwaloka and ordered her students to take care of mankind. This unique and mystical scene is seen when the dancers play the role of Calon Arang students. They are really in a trance, like students that studying black magic. They invite Lea or black magic practitioners to come. A place that is intentionally darkened adds to the mystical atmosphere, but actually this ballet is a masterpiece. Fireballs slid in the air as a manifestation of the Lea action. They fought against power and of course became a charming attraction for the audience in the modern era. However, if you want to watch this show, expect to watch it until the end of the show. Because if you are desperately leave the venue, then the myth says that you will be disturbed by Lea. Mengapa masyarakat di Bali bisa hidup rukun damai? Bukan hanya sesama manusia, tetapi sama alam, karena di sini kita tidak melihat keyakinan, tidak mementingkan apa yang Anda yakini. Kita sama-sama yakin bahwa Tuhan itu ada dengan beraneka nama, dengan beraneka cara untuk berdoa. Dengan keyakinan yang berbeda, kita bersatu. Menjadilah warna. Dari warna itu kita akan mendapatkan keindahan dalam kehidupan. Ruatan in the Penyalonarang Ballet is lived as a bridge of spiritualism to build an optimistic attitude, self-strengthening so that life becomes braver. Hindus believe that this dance served to neutralize black magic around us, as well as a place for preserving arts and cultural heritage. As the next generation, the youth of the village of Sangkabuana must participate in maintaining and continuing the dance of the Penyalonarang Ballet to last forever. They are a real example that our ancestral heritage is always useful and became a pride for all of us. I believe you must be a part of us that proud of our nation's heritage. Apa yang kami punya di Bali, khususnya di desa adat Sangkan-Buana, masih lestari sampai sekarang. Dan alam pun kami pergunakan untuk melestarikan seni. Tanpa alam, tanpa belajar dari alam, seni kami tidak ada artinya sama sekali.